الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kasih jeda jamaah. Siap. Silakan para jemaah yang di luar bersama di juga orang yang ada saja silakan kosong diisi. Silakan lagi. Ibu sudah siap di atas. Di luar sudah siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصلي سنة العيد الفطر ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا اللهم صل على سيدنا محمد وصليت على سيدنا اللهم إني أعوذ بك من النار وفي الأرض المحيا والممات
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي يشرح بها لنا الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام الإسلام بعد الدستور. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيد الأمور سيدنا ونبينا محمد المعمور وعلى آله وأصحابه وأهل بيته المشهور وجميع أمته الشكور. فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم. ولذلك قال تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengawali rangkaian ibadah khutbah Idul Fitri ini, mari kita mulai dengan memuji, mengaplikasikan rasa syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya sanjungan salawat dan salam kehadiran Rasul yang agung, kehadirat Nabi yang suci, manusia yang mulia, baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pesan Rasulullah, alhamdulillah, dengan ada nikmat panjang umur, sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala hingga kini kita menyelesaikan ibadah puasa istiqmal 30 hari. Namun hari raya bukanlah hari untuk berpoya-poya, bukan untuk berpesta pora, tetapi hari raya kita jadikan evaluasi, jadikan wahana peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal bulan yang lalu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada 3 jalan pintas menuju surga. Hadis Nabi Muhammad mengatakan, salasun, ada 3 amalia. Man kunna fi, siapa di antara kita mampu melakukannya, maka ia akan memperoleh 2 jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hasabahullahu hisaban yasira. Maknanya ada 2 pengertian. Yang pertama, Allah akan menghisab kita dengan hisaban yang dipermudah. Apa artinya hisaban yang dipermudah? Lihat firman Allah surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Yang artinya siapapun orangnya yang dihisab dengan hisaban yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrur, maka ia akan kembali menemui keluarganya dalam keadaan riang dan gembira, senang dan bahagia, karena dia pasti menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, wa adkhalahu Allahu al-jannata bi rahmatihi. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd.
Yang menarik pada kalimat ini, Rasulullah SAW menyampaikannya dengan kalimat fi'il madi, yang menurut ulama nahwu, grammar nahwu, jika fi'il madi digunakan untuk masa mudhari maka memiliki arti fit tahaqquqi wa adami tazalzuli fi kullin, sangat pasti. Sedangkan untuk sulasi majid warna awal bab awal artinya litaqdiyah, kesimpulannya Allah lah yang akan memasukkan kita ke dalam surga, bukan usaha dan ibadah kita sendiri yang akan memasukkan ke dalam surga. Sedangkan kalau Allah yang sudah punya kehendak, makhluk apa yang mampu menolak kehendak Allah? Al-Qisah dalam Al-Quran disebutkan membuktikan ketika Allah memasukkan untaknya Nabi Soleh ke dalam surga, tidak ada malaikat yang berani protes terhadap keputusan Allah. Seekor unta masuk surga. Bahkan ketika Allah memasukkan burung hudhudnya Nabi Sulaiman ke dalam surga, malaikat Ridwan tidak berani protes terhadap keputusan Allah. Bahkan ketika anjing Ashabul Kahfi, anjing adalah makhluk yang najis mughalladh, tapi kalau Allah yang memasukkannya ke dalam surga, tidak ada makhluk yang berani menentang keputusan Allah. Kalau anjing saja bisa masuk surga, apatah lagi kita manusia, memang makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Qalu, mendengar penuturan yang sedemikian menarik, para sahabat bertanya, wa mahuna ya Rasulullah, amal apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, tu'ti man hiramaka wa taqu amman zalamaka wa tasil man qata'aka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendapat akses cepat menuju surga adalah tu'ti man hiramaka. Kamu harus mau memberi sesuatu kepada orang yang selama ini tidak pernah memberikan apapun kepadamu. Kalau selama ini kita merasa bahwa selama ini juga kita sering melakukan memberikan sesuatu kepada orang lain, hal itu hanyalah biasa-biasa saja. Karena pada umumnya kita mau memberi sesuatu kepada orang lain yang tersimpan maksud dan harapan akan adanya balasan baik moral maupun materi, hanya semacam barter atau tukeran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kupat pagi-pagi besan perempuan nganter ke besan laki-laki, sore-sore besan laki-laki nganter kupat ke besan perempuan. Kalau nganterin kupat ke rumah orang yang punya kupat, itu kan kalkulasinya cuma barter kupat saja. Itu yang biasa. Yang istimewa anterin kupat ke rumah anak yatim piatu fakir miskin, yang selama ini yatim piatu fakir miskin tidak pernah nganterin kupat ke rumah kita karena keterbatasan kemampuan mereka. Bukan tidak mau, tetapi tidak mampu. Ini yang istimewa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, tafsil man qata'aka, sambungkanlah silaturahim tidak hanya kepada orang-orang yang suka silaturahmi ke rumahmu, tapi juga kepada orang yang terkesan memutuskan hubungan persaudaraan denganmu. Kalau selama ini juga kita merasa selama ini sering melakukan silaturahmi, itu hanya biasa-biasa saja, karena pada umumnya kita mau silaturahmi hanya kepada orang-orang yang suka silaturahmi kepada kita, hingga terkesan hanya bayar utang silaturahmi. Ketika kita mau silaturahmi ke rumah orang yang tidak pernah silaturahmi kepada kita, kadang keluarga kita pun melarang, ngapain kita silaturahmi ke rumah dia, dia juga tidak pernah silaturahmi ke rumah kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang padahal
arti silaturahmi, silah ada menyambungkan, rahmi persaudaraan. Justru yang harus disambungkan itu adalah persaudaraan yang nyaris putus atau sudah terputus. Kalau persaudaraan tidak terputus, kenapa harus disambung lagi? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka istimewa kalau kita mau silaturahmi kepada orang yang tidak pernah silaturahmi ke rumah kita. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar walillahillah. Yang terakhir adalah wa ta'fu amman zalamaka, yang artinya memberi maaf kepada orang yang bersalah walaupun orang tersebut tidak pernah mau minta maaf. Namun bicara soal maaf ternyata lebih sulit daripada bicara soal sumbangan, yang pada umumnya semua orang mau minta sumbangan walaupun jarang yang mau menyumbang. Untuk kata maaf, jangankan memberi maaf, disuruh minta maaf saja kadang-kadang susah. Disuruh minta kadang-kadang susah, apalagi memberi maaf. Yang padahal meminta maaf bagi orang yang salah itu suatu kewajiban, dan memberi maaf bagi orang yang diminta maaf itu dianggap wajar-wajar saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, malah yang lebih istimewa adalah kita mampu memaafkan orang yang pernah bersalah kepada kita walaupun yang bersangkutan tidak pernah minta maaf. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, uswah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap berangkat ke masjid diludahin, pulangnya diludahin. Berangkat asar diludahin, pulangnya diludahin. Berangkat maghrib diludahin, pulangnya diludahin. Berangkat isya sholat diludahin, pulangnya diludahin. Suatu hari Rasulullah berangkat ke masjid mau sholat, tidak ada yang meludah. Lalu Rasul bertanya kepada tetangganya, kemana orang yang suka meludahi saya? Kata tetangganya, Rasulullah, dia dalam keadaan sakit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar walillahillah. Setiap waktu, bukan setiap hari, setiap waktu orang itu menghina Rasulullah. Setiap saat orang itu mencaci, mencibir, bahkan meludahi Rasulullah. Tapi ketika yang bersangkutan sakit, Rasul adalah orang yang pertama menengoknya dalam keadaan sakit. Dan Rasul tidak cuma menengoknya, Rasul membawakan makannya untuknya yang dalam keadaan sakit. Dan tidak cuma membawakan makanan, tapi Rasul juga mendoakan kesembuhannya untuk orang yang menyakiti dalam keadaan sakit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya engkau Muhammad sungguh manusia, sungguh Rasul, sungguh Nabi yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang agung. Semoga khutbah yang singkat ini disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagai bekal untuk kita meningkatkan amalia hari lebaran. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena sadar atau tidak tugas kita sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وسبحان الله سبحا كبيرا لمن قدر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جدا به كفر وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هو سيد الخلائق والجن والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد هو نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحاب مصاب الغرار فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واحذروا من سماع اللغو وفضول الخبر وما نهاكم عنه وجزر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد هو النبي رحمة شفيع الخلائق كلهم والأمة وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل أمر مهمة رضوان الله تعالى أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وتقبل منا ركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتحميدنا وتقبل منا تشهدنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا ولا تدري بها وجوهنا يا الله يا إله العالمين يا خير الناصرين ويا مجيب السائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كن باركم الله sallallahu
Sallallahu